बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। खूबसूरती हर किसी का ख्वाब होती है। हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमकता दमकता रहे, साफ शफाफ हो, कोई दाग और धब्बा उसके चेहरे पर ना हो। तो आज जो अमल आपके लिए बताने जा रहा हूँ, यह अमल ऐसा प्यारा अमल है कि जिसकी बरकत से आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। चेहरे पर ऐसा नूर आएगा जिसको देखकर बाकी लोग आपसे इसका राज पूछेंगे। अगर आप भी अपने चेहरे को खूबसूरत और पुरनूर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि सिर्फ अमल ही नहीं आपको बताया जाएगा, बल्कि अमल कैसे काम करता है इस हवाले से आपको एक बहन की ज़बानी उसकी कहानी भी सुनाई जाएगी जो इसी वजीफे से मुताल्लिक है। ये कारगुजारी सुनाने का मकसद ये है कि आपको इस अमल की ताकत का अंदाज़ा हो पाए। अमल बहुत ही प्यारा है और रमज़ान में अमल करें और ईद पर रोशन, पुरनूर और खूबसूरत चेहरे के साथ ईद मनाएं। ये अमल क्या है और कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के नामों में जो तासीर है, ये तो वही समझ सकता है जो उसकी तासीर को खोजने की कोशिश करता है। और हमारे काबरीन ने ये वज़ाइफ वैसे ही नहीं बताए, बल्कि उन्होंने चिल्ले काटे और एक एक वजीफा जो आप तक पहुंचा है उसके पीछे बड़ी मेहनत छुपी है। आज का हमारा ये वजीफा भी अल्लाह ताला के नामों का वजीफा है, जिसे आपने रमज़ान के महीने में करना है। और इसका जो फ़ायदा आपको होने वाला है उस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। इसके बारे में हमारी बहन की बतलाई हुई कारगुजारी सुन लीजिए और फिर आपको तफसील से ये अमल बताऊँगा। हमारी ये बहन अपने मैसेज में हमसे यूँ मुखातिब हुई है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आपको और आपकी पूरी टीम और आपका दर्स सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी जानिब से रमज़ान की सआदतें मुबारक हों। रमज़ान की तरावी मुबारक हो। रमज़ान में कुरान करीम का पढ़ना और उसका सुनना मुबारक हो और आपका प्यारा प्यारा दर्स सुनना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को सदा आबाद रखे। मैं और मेरी फैमिली आपका दर्स बहुत ही ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए आपके वज़ाइफ से हमारे पूरे घर में बहुत तब्दीली आई है। न सिर्फ हमारे घर में बल्कि पूरे मोहल्ले की ख़वातीन मेरे पास अक्सर आपका दर्स और आपके वज़ाइफ वगैरह और टोटके पूछने आती हैं। अक्सर ख़वातीन को आपके बताए हुए वज़ाइफ बताए और उनके काम बने, जो मुझे खुद उन्होंने आकर खुशी खुशी बताए। आज जब माह रमज़ान शुरू हो चुका है तो इस माह में आपके हर दर्स में मुख्तलिफ बहन भाइयों की कारगुजारियाँ सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। इस्लामिक टीचर, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा भी आजमाया हुआ अमल जो आपने 6 साल कबल अपने दर्स में बताया था उसके करिश्मात भी ज़रूर सुन लीजिए। वो अमल न सिर्फ चेहरे बल्कि पूरे जिस्म की खूबसूरती का था। माह रमज़ान में अक्सर लड़कों की खुराक ऐसी होती है कि गर्म चीज़ें खा खा कर उनके चेहरों पर दाग और दाने निकल आते हैं। रमज़ान के बाद ईद पर हर बहन का दिल करता है कि वो खूबसूरत लगे। इस्लामिक टीचर, अब यकीन मानिए मैंने रंगत साफ करने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। मेरे चेहरे पर पहले एक दाना निकला जिसको लेकर मैं बहुत संजीदा थी। एक सहेली से मशवरा किया, उसने एक मशहूर ब्रांड की क्रीम बताई, वो बहुत अच्छी क्रीम है, उसको लगाओ। मैंने उसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया। एक दाना था, ख़त्म हो गया, लेकिन दाग छोड़ गया। फिर दाग के लिए एक और क्रीम इस्तेमाल की जिससे दाग भी ना गया और दाने निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको शायद याद होगा कि 6 साल कबल आपने अपने एक दर्स में या अल्लाहु या हफीज़ु को 11 बार शहादत की उंगली पर पढ़कर चेहरे पर फेरने के मौज़ात के बारे में बताया था। आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को किया। मेरे चेहरे पर वो दाग थे जो हटने का नाम तक नहीं ले रहे थे। इस अमल की वजह से वो दाग खत्म हो गए। चेहरे पर बहुत नूरानियत आ गई। मोहल्ले में एक बहन मेरे पास आई, वो अपनी बेटी के चेहरों पर दागों की वजह से बहुत परेशान थी। मैंने उस बहन को भी यही अमल करने को दिया। चंद ही दिनों में उस बहन ने भी कहा कि चेहरे पर दागों का नामो निशान खत्म हो गया है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए आपने जो अमल बताया था उस अमल से चेहरा इंतहाई हसीन हो जाता है। और मैंने सदका जारिया की नीयत से जिस बहन को भी ये अमल बताया उसके करिश्मात आंखों से देखे कि उनके चेहरे से नूर छलकने लगा। लोग आपसे आपकी खूबसूरती को जानने का राज मालूम करने की कोशिश करते हैं, मगर इसका राज यही है, चेहरे पर जो रूहानियत आती है वो सिर्फ अल्लाह के नामों से आती है।
آگے عید آ رہی ہے، عید کے بعد شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے میرا یہ میسج اپنے درس میں ضرور سنائیں تاکہ جو بہن اس کو کرے اس کے بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکوں۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو یہ میسج بھی ہے کہ خدارہ ماہ رمضان کی قدر کریں اور اس ماہ میں اپنی نمازوں کا دھیان رکھیے اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے، اور جو بہن بھائی جلد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو کریں۔ ان کو فائدہ ہو تو میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ان کے اسال کے لیے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کر لیجیے۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور تمام بہن بھائیوں کے دکھ درد دور فرمائے، آمین۔ تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیا تاثیر ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ اسی لیے اپنی خوبصورتی کے خوابوں کو تعبیر کرنے کے لیے اس عمل کو آپ بھی لازمی کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ عمل کا تفصیلی طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا پھر وضو کے فوراً بعد یہ عمل کرنا ہے۔ شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب کر کے آپ نے یا اللہ یا حق یا حفیظ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر شہادت کی انگلی پر دم کر دینا ہے۔ دم کر دینے کے بعد آپ نے چہرے کے گرد اپنی انگلی کو پھیر دینا ہے۔ پورے رمضان میں نماز کی پابندی کریں اور ہر وضو کے بعد یا ہر نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ پھر جو نور آپ کے چہرے پر آئے گا، جو رونق آپ کے چہرے پر آئے گی، اس کا لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ اس عمل کو آزمانے کے بعد آپ نے اس کے فائدے کے بارے میں ہمیں واپس آ کر ضرور بتانا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ایک اور مختصر عمل بھی ملاحظہ کر لیجئے جو ایک درود پاک کا عمل ہے، اور یہ عمل بھی چہرے کی خوبصورتی کا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے شیشے کے سامنے کرنا ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے چہرے کو غور سے دیکھنا ہے اور یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اس درود کو درود نور بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو دیکھ کر یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کے چہرے پر آسمان سے نور برس رہا ہے، اور جب آنکھیں کھولیں گے تو چہرے پر نور ہوگا، اور یہ نور درود پاک کا نور ہوگا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آخر میں آپ سے ایک اپیل کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ ایسے بہن بھائی جو بھوکے پیٹ روزے رکھے ہوئے ہیں، پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے ایسے بہت سے دیہات ہیں جہاں غربت بہت زیادہ ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں یتیم، بیوائیں اور مستحق سفید پوش گھرانے موجود ہیں جو آپ کے تعاون کا انتظار کر رہے ہیں۔ سفید پوش لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آج میں نے لوگوں کو مہنگائی کے ہاتھوں روتے دیکھا ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں ایک ٹیم بنائی ہے جو ان گھرانوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ بھی تعاون کی اپیل ہے، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہم تک پہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی شرکت کر سکیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اسکرین پر آپ کو بتائی گئی ہیں، اس پر جو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما اور سب کا پردہ رکھ۔ اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔